दशकं 99 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा श्रीहरये नमः। विष्णोर्वीर्याणि को वा कथयत् धरणेक् कश्चरेणुन्मिमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि दत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्याभियायां तद्भक्ता यत्र माद्यन् अमृतरसमरन् दस्य यत्र प्रवाहः आध्याया शेषकर्त्रे प्रतिनिमिषनवी नायभर्त्रे विभूते भक्तात्मा विष्णवेयः प्रदिशति हविरा धीनियज्ञार्चनाधौ कृष्णाद्यं जन्मयो वा महदिह महतो वर्णयेत्सोऽयमेव प्रीतेः पूर्णो यशोभे स्वरितमभिसरेत् प्राप्यमं ते पदं ते हे स्तोतारकवीन्द्रास्तमिह खलु यथा चेतयद्वेततैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननो पातलीला कथाभिः जानन्तश्चास्य नामान् अखिलसुखकरान् नीतिसङ्कीर्तयध्वं हे विष्णो कीर्तनाद्य तव खलु महत् तत्त्वबोधं भजेयम् विष्णो कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैष धर्मान् बध्नात् यानीन्द्रस्यैष भृत्य प्रियसख इव च व्यातनो क्षेमकारी भीक्षन्ते योगसिद्धा परपथमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशं विप्रेन्द्रा जागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते नो जातो जायमानोऽपि च समधिगत त्वन्महिम्नोऽवसानं देव श्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां संस्तोमि नाना विधनुति वचनैर् अस्य लोकत्रयस्याभ्यूर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके आपसृष्ट्यादिजन्या प्रथममयि विभो गर्भदेशे ददुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवा जलशयनहरे सङ्गता ऐक्यमापन् तस्याजस्य प्रबोधे विनिहितमभवत् पद्ममेकं हि नाभौ दिक्पत्रं युत्किलाहु कनकधरनिभृत् कर्णिकं लोकरूपम् हे लोका विष्णुरेतत् भुवनमजनयत् तन्न जानीत यूयं युष्माकं क्यन्तरस्तं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपं निहार प्रज्ञमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्यैकतृप्ता चरतमकपरा हन्तने चामुकुन्दे मूर्ध्नामक्ष्णापधानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियाधि स्वाभिष्टो युद्गदत्वात् अमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव
यत्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतो नन्दश्शुद्ध ज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भागये वा किल भुवनतया दृश्यते त्र्यंशकल्पं भूयिष्ठं सान्द्रमोधात् मखमुपरि तथो भाति तस्मै नमस्ते। ॐ श्री गुरुवायूरप्पा चरणम्। अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसां बोधिकल्लोलतुल्यं सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसे नैव चित्तं हरन्ति मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां कृष्णरोगात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।